I am Architect Sherwin Keith Faina, the OIC Municipal Planning and Development Coordinator. Our office function is to formulate and coordinate development plans for a municipality, including economic, social, infrastructure, and environmental programs. We also manage fiscal planning, zoning, and land use regulations and promote public participation and development planning. Site Development Plan of Government Center located at Camp Monte Claro, Barangay Igtuban. Commercial and Operation Centers at Barangay Igtuban. Municipal Cemetery, Barangay Mambatan. People's Center, Barangay Bolho. Proposed school buildings at Camp Monte Claro, Barangay Igtuban. Satellite markets, Barangays San Jose, La Consolacion, and Igbugo. Tricycle and Jeepney Route Plan. Annual Investment Program Calendar Year 2025. Comprehensive Development Plan Calendar Years 2025 to 2029. Local Energy Efficiency and Conservation Plan. On February 20, 2025, the Local Energy Efficiency and Conservation Officer participated on the LICPI workshop. For zoning and land use, administering land use regulations and issuance of locational clearance. Project monitoring. A project monitoring committee is responsible for overseeing and evaluating the progress and implementation of a project or program. It ensures that projects stay on track, meet objectives, and achieve the desired outcomes. Ako si Erwal Pixio, Presidente kang Kilantakas. OFW ako for almost 28 years. Kasi pag-uli ko dyan, na-miss ako kay grabe ang pag-bago dyan sa amon nga barangay na utilize ng lupa dyan sa Monte Claro nga kuhan nga durong pagbago. Mayan niya adlaw sa tanan, ako galit si Kagawad Rosemary Galban, ang barangay Malagyan. Nagapasalamat din sa aton environmental team sa paghatag aksyon, kapaghatag rekomendasyon sa gintangop namon nga problema sa ila. Kag ilabi na gid sa aton pinalanga ang Mayor Honorable Richard Galincho. Si punong barangay Evangeline Montalvo, isang barangay Tabunangkan ng nagpasalamat kita po sa kay Mayor Richard Garin sa pagpasandong tanan ng mga hilimuon diri sa offices kung anong amon nga kinanglanon, labi na gid sa mga program awards ang planning officers or MPDC ang nagabulig ng pagputukapi dira na lang para maatagan, mahilway kag hindi na magbalik-balik sila nagabulig sa mga punong barangay sa tanan nga naga-transaksyon sa sini nga mga projects nila sa tanan-tanan nga mga bagay, sila na lang gid ang nagabulig sa amon para matawhay ang amon pagsira na yung pagpakatuligya sa ilang mga offices. As a planning officer, nangin mohapos sa akon ang pagplano kang development kang bilog nga banwa tungod kay dunaaron sa aton Mayor Richard S. Garin nga engineer as a planner. Raka-ran ang na-experience na technically. Second, as a visionary leader, masangkad ang iya pananawan ka long-term development plan in a sustainable, holistic, and inclusive approach. Isa pa gid ang nagpabaskog sa aton development plan ang iya resources for financing the projects. Nangin viable kag doable ang mga proposed projects paagi sini nga financial aids. In conclusion, we are blessed for having with us a visionary, trustworthy, dedicated, and effective Mayor, Engineer Oscar Richard S. Garin Jr., for leading us towards a great municipality, Miagao.